رات گئی، لیکن ہمیں کل کے لیے تیاری کرنا ہوگا، ہمیں آج کے لیے تیاری کرنا ہوگا کہ کوئی دوسرا نہ آئے یا ایسے حالات پھر نہ آ جائے کہ ہم پر دوسری رات طاری ہو جائے۔ اس کے لیے شعراء میرے خیال میں، ادیب، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ گلوبل یونیورسٹیز از اوپن ٹو یو، اور بلکہ میں چاہوں گا کہ ان دنوں میں اگر آپ لوگ چاہیں تو ہمارے اگر مشاعرے ہو، درد دل دی دوا بولندے رہے، ساری زندگی وفا بولندے رہے، ایس اتنا ہائی دل مکان اندر، اسد تازی ہوا بولندے رہے، قافلے شام دے کنارے تھے، روشنی دی ردا بولندے، بے وفا لوگ بے وفائی کر کے، بے وفا لوگ بے وفائی کر کے کیوں وفا دا سلا بولندے رہے۔ اس کو میں ایک اور چیز کے ساتھ کنیکٹ کروں، بہت اچھا لگا۔ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر یہ پشتو کی کتاب ہوتی تو شاید میں ریڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ پشتو کی ریڈنگ کو انہوں نے اتنا مشکل بنا دیا، اتنے سارے یہ وہ والے یہ نہیں ہوتے، انہوں نے ڈال دیے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ریڈ کیسے کرنا۔ تو یہ ادھر سے میں سوچ رہا تھا کیا زبان کا مقصد چیزوں کو مشکل بنانا؟ سارے لوگ اپنی زبان کے رسم الخط کو چینج کر کے انگریزی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اس میں ریڈنگ آسان ہے۔ مطلب یہ ہے جو سٹینڈرڈز موجود ہے ان سٹینڈرڈز کو ہمیں لے کے آگے جانا چاہیے، تاکہ جس طرح آج میں نے سرائکی پڑھی اسی طرح میں اپنی زبان بھی پڑھ سکوں، کیونکہ آج مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں سرائکی آپ لوگوں نے کہا ٹھیک پڑھی۔ زبانوں کو ایک تو ان کو پروموٹ کرنا ہے، دوسرا ان کو سپورٹ کرنا ہے، تیسرا زبانوں کو سیلیبریٹ کرنا ہے، کیونکہ ہر زبان کی اپنی ایک بیوٹی ہوتی ہے۔ جیسے عنوان ہے فجر تھی گئی، اس عنوان میں بھی ہمارے مشورے بھی، اور قاوی صاحب جو کہ وابستہ ہیں ریڈیو سے کوئی 15-20 سال سے، تو رابطہ ہوتا رہا۔ تو جیسے بابر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ امید ہے، کوئی شک نہیں، لیکن امید سے بھی بڑھ کر یہ پیغام میں عمل ہے۔ فجر تھیمڑ دا مطلب ہے کوئی کم کرنا ہے، ہن سمجھ دا ویلا ختم تھی، یعنی اسٹرگل فار لائف یا فار سروائیول۔ جیسے اقبال کہتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو تیشو سنگ گراں ہے زندگی۔ زندگی سونے کا نام نہیں ہے اور نہ یہ پھولوں کی سیج ہے۔ تو قاوی صاحب ہمارے پڑوسی بھی ہیں، تو میں ان سے کافی عرصے سے جانتا ہوں۔ تو قاوی صاحب کی اپنی زندگی بھی عمل اور جہد سے عبارت ہے۔ انہوں نے اپنا تخلص ایسے کاوش نہیں رکھا، انہوں نے بڑی کاوشیں کی ہیں، اور جیسے پوری رات کے بعد، یعنی فجر تھی گئی میں جہاں امیدیں ہیں، فجر تھی گئی میں وہاں رات بھی ظاہر ہے، فجر رات کے بعد آتی ہے، تو رات بھی ہے، تو غم کی راتوں میں وہی محنت ہے، مشقت ہے، کاوش ہے، یہ ساری چیزیں کاوش صاحب نے اس میں پیش فرمائی ہیں۔ اور ویسے سارا کاوش تو اس کتاب میں نہیں ہے، جیسے قریشی صاحب نے اشارہ فرمایا ہے، آدھا شاعر تو کتاب کے باہر ہے، تو لیکن وہ میرے خیال میں وی سی صاحب کے لیے کبھی خصوصی تقریب سجائیں گے انشاءاللہ، آپ کو دعوت دیں گے ریڈیو کے اسی لان میں جہاں قاوی صاحب کے تمام جو اندر کے پوٹینشلز ہیں، صلاحیتیں ہیں، مزید کھلتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جو سٹرگل کی، جو ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے، جو ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کے لیے، جو ڈیرہ اسماعیل خان کی یونیورسٹی کے لیے، اور اب بھی بڑی مجھے خوشی ہے کہ یہ یہاں کے کلچر اور جہاں کی لینگویج کو
प्रमोट करने के लिए जो काम कर रहे हैं, तो हम इस पर इनको खराज अकीदत पेश करें। किताब आपके सामने पड़ी है, द डॉन इज़ राइजिंग। किताब लिखना जो लिटरेचर में होता है, ये एक नफ्सियाती तौर पर एक बहुत लंबी कहानी होती है। लंबी इसलिए कि इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल होते हैं। मैं ख़ुद भी 2 किताबों का मुसन्निफ़ हूँ। वो जो उसके कंसेप्शन है, जो उसके परसेप्शन है, उसके अंदर छाई हुई होती हैं। फजर थी गई है का मतलब ये है कि आप लोग अमन के लिए काम करें, अब भी करें। और जनाब हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा कि यहाँ के अदीबों और शायरों को ये मौका दें कि यहाँ आके वो अपने फंक्शन करें, यहाँ आके वो अपने बैठें, सोचें और यूनिटी के लिए काम करें, मोहब्बत के लिए काम करें, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन के लिए काम करें। रमज़ान काविश को ये किताब दी बहुत बहुत मुबारक। तो मैं शायरी ते थोड़ी जी डिस्कस करे सां, थोड़ी जी गाल करे सां कि शायरी मेरे नज़दीक शायरी जरी है वो फितरत को बहर कोनी, नेचर को बहर शायरी कोनी। मेरे नज़दीक गाल ही गलत थी सकती है कि खुदा ने जेरे वेले जहान खिंडा है उन्हें सारी शायरी खिंडा दी है। उन्हें पहाड़, दरिया, चश्मे, अच्छा जिमें जिमें शऊर दी अख खुलती आई है, उमें उमें हर कोई अपने हिस्से की शायरी चुनता है। कहते बाबा सही फरमाने हैं, साडा वेला चंगा वेला है, साडा वेला सादा वेला है, साडे वेले पग दी कीमत है, साडे वेले गाल अंगूठा है। बाबा सही फरमाने हैं, साडा वेला चंगा वेला है, साडा वेला सादा वेला है, साडे वेले पग दी कीमत है, साडे वेले गाल अंगूठा है, साडे वेले पर्दा आखी चाहिए, साडे वेले घरां च बारियां हन, साडे वेले यारियां यारियां हन, साडे वेले घरां च बारियां हन, साडे वेले यारियां यारियां हन, साडे वेले कासिद पखड़ू हन, साडे वेले वक्त पिछावे चाहिए धूं दस देंदे हन, वसू दी सब तारे रस्ता लेंदे हन ने बाबा सही फरमाने हन। जित शहर दा चौक है उं वेले साडे जोड़े वांदे हन, जित कोठी है सरदारां दी ई झा ते बूहेड़ होंदी है, जित हाड़ च माल बधिंदा हा। और बाबा सही फरमाने हन, सारे घर दे नाल किराड़ां दा ही खूह ही वांधा रहिंदा है, छट दरबारी लट्ठां दी पानी आण के पींदी है। ओ प्यार परीद दा वेला है, ना लट्ठे कलमा पढ़दे हन, ना खूह दा पानी काफे रही। वसूं दा एक शख्स नहीं है, पूरा अहद है, पूरा ज़माना है, सारा मान है। सही बहुत शुक्रिया अज़ीज़ान गिरामी। मैं अपनी तरतीब को आगे बढ़ाऊँगा। और डेरा इस्माइल ख़ान जो है अदब के हवाले से हमेशा ज़रख़ेज़ साबित रहा है, और ये ज़रख़ेज़ी अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन्हीं की वजह से कायम है और बदस्तूर कायम रहेगी। हमारे बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं जो जहाँ भी बैठे हैं, जिस स्टेज पे भी बैठे हैं, अदब को परवान चढ़ा रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं। वो किसी न किसी हवाले से अपना अहम रोल प्ले कर रहे हैं। इन्हीं में से एक शख्स मौजूदा स्टेशन डायरेक्टर जनाब साहिबजादा नजमुल हसन साहब भी हैं, जो डेरा इस्माइल ख़ान के स्टेशन डायरेक्टर हैं, यहाँ तशरीफ़ फरमा भी हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं, अदब परवर भी हैं, अदब दोस्त भी हैं, उनका मजहबी हवाला भी है, उनका अदबी हवाला भी है। और सबसे खूबसूरत बात कि जो उन लोगों में है जो लोगों को जोड़ने वालों में से हैं, इनकी बात से हमेशा मोहब्बत की खुशबू आती है। और जब भी बात की है इन्होंने हमेशा मिलाने की बात की है, कभी नफ़रतों को, कभी किसी किस्म की फ़िरकावारियत को इन्होंने अपनी गुफ्तगू में ना दिल में जगह दी है। एक खूबसूरत हवाला है। मैं गुजारिश करूँगा इस शेर के साथ के नज़र आए तो उसे देखते रहना कि वो शख्स, नज़र आए तो उसे देखते रहना कि वो शख्स ख्वाब है और मुकर्रर नहीं होने वाला। आज की ये तकरीब काविश साहब की किताब की रोनुमाई के हवाले से मुनक़िद है। फजर थी गई है। मोहम्मद रमज़ान काविश हमारे साथ एक तवील अरसे से ये रेडियो पाकिस्तान के हमारे साथ प्रोग्रामों में कंपेयर रहे, लेकिन आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि यहाँ बड़ी संजीदा शायरी जो है वो काविश साहब की इस किताब की शक्ल में वो हमें देखने को मिल रही है। वरना जो कुछ हमने सुना है, मैं इंशाल्लाह फरागत के वक्त में इनको दावत देकर जनाब वाइस चांसलर साहब के रूबरू करेंगे इनको, और इनकी मज़ाहिया शायरी जिसमें इनका काफ़ी ज़ौक़ है वो भी इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर सर को ये सुनवाएंगे। सारे हथें कलम तकायनी नसीब लिखना सिखाऊं नस्ल को, सारे हथें कलम तकायनी नसीब लिखना सिखाऊं नस्ल को, सारे हथें बुहारी आई पई
असा नसीबा थे फेर ही रह गए। वो शायर कहता है कि भाई हमारे कलम तो थी नहीं, तो मुकद्दर हम किस तरह नई नस्ल को बताते कि वो अपनी तकदीरें लिखते। हम तो हालात के मारे लोग थे, हमारे हाथ में तो झाड़ू रहे, हम तो अपने नसीबों और किस्मत पर भी वही झाड़ू हमने चला दिए हैं। सब तो पहले कावे साहब गीत दे उत्ते बहुत ही मारूफ थे ते खूबसूरत गीत उन्हें लिखे, जरा गीत उन्हें लिखे डेरे की बोली दे विच, डेरे की सकाफत दे विच उन्हें एजा भरपूर को लिखे जरा के पूरे मुल्क दे विच सराकी वसेत दे विच उदे लफ्ज़ को समझा भी गए, पसंद भी किया गए। बल किताब माशाअल्लाह ना खूबसूरत है, फजर थी गई है, अल्लाह करे जो हर कहती फजर थी वे कहीं देते रात न रहे, सब तई ना तो खूबसूरती रही थे, बहुत खुश है। कावे साहब की जो शायरी है ये इंसानी रवैयों की अक्कास है। इसमें ज़्यादातर जो बात की गई है वो रवैयों, क्योंकि यही हमारा एथिक्स है, यही हमारे रवैये हैं। अगर हमने साइज से हमने झूठ को छोड़कर सच की तरफ जाना है तो आप देखेंगे कि ये मुआशरा जो है आपको बहुत ही खूबसूरत लगा। इसमें बहुत सी बातें सकाफत के हवाले से है, इसमें प्यार मोहब्बत के हवाले से, क्योंकि आज ज़रूरत इस बात की है कि हमने अपनी तमाम इन चीज़ों को जो इस वक्त हमारे सोसाइटी को कहीं ना कहीं पर स्ट्रक कर रही हैं उनको हमने छोड़ना है। तो ये मैं सच्चाई के हवाले से एक और भी उनके वो है, ये वस्से प्यार परीद दी झोंके रल के गोलू खर्रे लोगे। अब ये देखिए ये बड़ा खूबसूरत सा इनका मैसेज है